Bon, on va continuer la deuxième partie où je vais donc on a les fibres réticuliniques. Donc la protéine essentielle c'est réticuline. Voilà. Ne sont pas relevés en microscope optique parce qu'ils sont fines. Donc رقاق بزاف donc هما les رقاق par rapport les autres fibres. D'accord, les collagènes هما الكبار كامل après les élastiques après réticuliniques. Voilà. Donc il y a des techniques spéciales. Elle apparaît sous la forme de fines fibres noires. Donc qui déroule avec la coloration et on a des fibres noires et sont anastomosées en réseau. العكس تاع le collagène. D'accord. Donc كما تشوفوا هنايا في هاد لا فوتو دونك هادوما اللي راهم en noir هادوك هما لي فيبر ريتيكولينيك. فوالا كيما كتشوفوا تلقاوهم اناستوموزين معناتها شغل يشكلوا ان ريزو entre eux donc يتلاقاو واحد مع واحد يرتبط etc. Et voilà, le microscope électrique permet de visualiser les fibres هادوما. Donc هنايا دونك هنايا راهم يبانو خير من هاد ليماج. المهم de collagène dispersé nanani. Donc les fibres réticulines se présentent en faible quantité dans les tissus conjonctifs. Donc ils connaissent surtout dans la rate, les ganglions lymphatiques, la moelle osseuse et le foie. Donc voilà. On passe le dernier type des fibres, les fibres élastiques. Donc la structure terrestre caractérisée par la présence d'élastine, c'est une protéine, et synthétisée par les fibroblastes. En microscope optique, les fibres ne sont pas visibles qu'après coloration spécifique. En spécial, donc les colorations mais لازم يتحفظوا كما قريناهم في le premier cours. Ils forment un réseau de fibres minces et rectilignes. Voilà. Ils apparaissent comme des plages de substances amorphes. معناتها كي تشوفوهم donc les voilà هذوك اللي راهم بالمارون هما هادو لي بلاج ديال لي فيبر. هادو دوكا على لا بروتين اللي يتكونوا منها. دونك les fibres donc نلقاوهم بزاف la peau, les vaisseaux sanguins, les poumons على ديال l'élasticité باش on va résister la tension اللي تتبدل على حسب les tensions. donc تتبدلنا que ce soit la peau que ce soit في les vaisseaux c'est partie نلقاوها في هذيك la couche اللي هضرنا عليها la dernière fois. Un réseau de fibres élastiques dans la matrice extracellulaire de ces tissus leur donne capacité d'être attirés sans être déchirés. معناتها دوك نشوفوا كاين واحد هاليك فوالا هاد ليماج. دونك كاين واحد لي بونتاج هكا ملاصقين معاهم. دونك في ليطا اللي تكون فيها لا بريسيون لا تونسيون ناقصه لا تونسيون ناقصه يكون هكا. مي بصح كي تزيد لا تونسيون هادوك لي بونتاج هادوك اللي راح يشدوا باش ما يديشيروش هادوك لي زيلاستيك. فوالا فوالا دونك كي هادوك لي بونتاج افورس يكونوا كاينين بزاف راح يشكلوا لنا ان ريزو يخدموا كامل كيف l'élastine est le composant protéique majeur de fibres élastines normales. دونك على بها ديجا سميناهم بهذاك الاسم. بون باردون هي تتلف لي شويه باسكو فريمون عياني هاد لو كور il est trop lent. mais bon ces fibres élastiques sont interlacées avec les fibrines de collagène de certaines nanani normal. donc قلنا يخدموا les élastines يخدموا مع الكولاجين dans certains tissus على جال l'élasticité. Voilà. Ils sont abondantes dans la matrice de tissus soumis à des grandes variétés de formes, de tailles et formes qui m'hadrna مقبلة. Donc la structure, c'est une protéine très hydrophobe, très riche en proline et en glycine. L'autre c'était le proline et la lysine, mais ne contient pas des hydroxyl
hydroxylésine et hydroxyprotéine. معناتها ne sont pas hydroxylés, d'accord? Contrairement à le collagène. Voilà, les collagènes ils sont hydroxylés donc les acides aminés, pardon. Voilà. Il est synthétisé par le fibroblast, d'accord? Même le fibroblast est constitué كامل هادو les fibres. Après la sécrétion par exocytose كيما الأخرى. Donc راح يصرى لنا la formation ديال هاد la protéine élastine راح تخرج par exocytose. ومن بعد هادوك les molécules تاع les élastines حيكونوا بزاف. ومن بعد راح يصرى لهم دي ليزيون يتلاصقوا مع بعضهم. قال لك surtout entre les résidus lysines. D'accord, entre les résidus lysines. L'autre, باش نديرو un rappel في الكولاجين entre les résidus تاع البرولين mais بصح يكون hydroxyle. D'accord, hydroxyproline. Voilà. Donc voilà. Donc هادوما les lésions ما يتلاصقوا حتى يشكلوا لنا un réseau de fibres élastiques et insolubles. Donc les molécules d'élastine restent déployées sous forme d'un repli aléatoire. Donc كيما هنايا كيما كتشوفوا sont aléatoires ما عندهمش شكل معين donc عشوائيين برك هذا ما كان et permet l'attire. Donc هذا هو اللي يخليهم sont attirés ويعاودوا يولوا كي تروح هذيك لا طونسيون يعاودوا يولوا ليطا تاعهم initial. Voilà. Sur élastine وعيون ناناني هادو je prends les ندوزهم constituants fibrillaires هنايا ويكون في la coloration ils sont colorés par يكونوا البرونز ماشي برونز سي مارون فوالا بران سومبر مكتوب هنايا كيفاش تكولورا باغ هذيك لا كولوراسيون. دونك خلاص كملنا دوكا مع لي فيبر نروحو لي غليكوبروتيين. لي غليكوبروتيين يدخلوا لا ستركتور ديال لي بروتيين يدخلوا في l'interaction c'est l'interaction entre les macromolécules et حيكونوا مع يعني هما يرتبطوا مع les récepteurs cellulaires باش هكا يكون une communication entre la cellule et la matrice extracellulaire. Voilà. Ces modules peuvent être par exemple un domaine de lésion entre les cellules, un domaine de lésion d'héparine. L'héparine c'est un anticoagulant, un domaine de type même un facteur de croissance. La matrice extracellulaire هي راح يكون فيها الستوكاج تاع les facteurs de croissance. Donc كي نحبوا هذيك la cellule يصرى لها prolifération différenciation ولا راح نعطوا هذاك نبعثوا هذاك الفاكتور دو كرواسونس باش يروح يتربط تما. دونك يتربط لي غليكوبروتيين باش la cellule تصرى signalisation et la cellule تفهم روحها ou et elle se différencie ou là se voilà. Peuvent être libérés de la molécule parente par protéolyse. ناناني كيما هذه واش كنا نقولوا في لي ماتريكين اللي كنا نهضروا عليهم قبيله. لي ماتريكين ils sont يعني نلقاوهم من ماشي نلقاوهم sont libérés après la dégradation des glycoprotéines. Voilà, dégradation يعني précise par des enzymes responsables. Voilà هامليك اللي قلنا عليهم ديجا. تشوفوا بلي les informations se répètent donc ما تقلقوش كامل كي تلقاو بزاف لي ديابو. Voilà, ce sont des petits peptides sont formés هذه واش كنا نهضروا دوكا. les matrikines exercent des effets. donc هادوما les matrikines يقدروا يكون عندهم des effets stimulateurs ou inhibiteurs على les fonctions ou les développements تاع les cellules يكونوا في la matrice. Voilà. بعد هالك فوالا عندنا هذاك الجليكوبروتين يجينا هذاك الانزيم MMP يوم بعد كي يتفرز ماشي يتفرز فا ليبيري la molécule تاع la matrikine. هذيك la matrikine تروح va agir على cellule spécifique. Voilà. Bon, هنايا comme un exemple هنايا في tissu sain. Un tissu sain normal راهو لاباس عليه يجي un stress ou la blessure ولا هذوك les enzymes vont activer ويليبيريو لنا la matrikine. بعد la matrikine واش راح دير الشيميوتاكتيزم معناتها سي لا كاباسيتي سي لا بروبريتي تاع une cellule باش معناتها تقدر تتقبل هذوك
des substances chimiques ou là يأثروا عليها. Donc les matriquines يروحوا vont réagir à les cellules باش les cellules sont migrées vers le site endommagé معناتها في la partie où le tissu ضرر. Donc هما يروحوا لتما ils vont différencier, vont synthétiser des nouveaux macromolécules et ils vont régénérer avec le tissu اللي يكون صالو كاش حاجه. Voilà ويعاود يولي un tissu sain. Voilà le rôle là les matriques. Donc les glycoprotéines mazanaphium, adhérence et récepteurs sont des molécules structurales. Donc l'adhésion intercellulaire, la liaison entre les cellules et la matrice extracellulaire ou là entre les composants. Maintenant composant. Donc voilà où يخدموا les glycoprotéines. هذه هي خدمتهم. Les glycoprotéines adhéressives, voilà, les fibronectines اللي تكون بزاف et les laminines نلقاوها surtout في la membrane basale مع le collagène de type 4 نعاودو نسيو نريفيزيو et l'intégrine les intégrines c'est des récepteurs اللي يرتبطوا فيهم يرتبطوا فيهم بزاف دي موليكول ومنهم لي موليكول يرتبطوا منهم لي فيبرونيكتين. بون لي فيبرونيكتين كل حاجه اون ديتاي مالوزمون دونك على بها راني شويه ستريسي كي راني نهضر هكذا. Voilà, elle est synthétisée par des variétés de cellules, بزاف des cellules ماشي غير 3 كاين بزاف des cellules vont sécréter la fibronectine. المهم il existe donc عندهم deux formes, tissulaire ou bien plasmatique معناتها dans le sang. Tissulaire il va يخدم مع الكولاجين dans les sites de la cicatrisation. Voilà. Plasmatique il va relier مع les caillots sanguins, il va stimuler la formation des caillots sanguins. Après va كيفاش il va se lier مع la fibrine اللي تشوفوا قرينا في la maladie thromboembolique ou la même la physiologie du sang اللي فات. La fibrine elle va stabiliser هذاك le caillot après la formation تاعو. Et voilà, le rôle est dans la migration cellulaire. La migration cellulaire, surtout chez un embryon. Voilà, chez un embryon. L'adhésion cellulaire, etc. Dans son domaine de liaison entre les cellules. Donc, elle va, la molécule, comme elle va agir مع l'intégrine. L'intégrine, la cascade de la sénalisation. Ou maintenant, elle va communiquer avec la cellule. Voilà. La famille de chaînes, donc l'intégrine, les glycoprotéines transmembranaires, principe, donc il y a des récepteurs. Et voilà, donc les cascades qu'on a de sénalisation, voilà, mobilité, prolifération, la différenciation selon l'état ou selon la situation, les conféra, la matrice ou l'environnement en général. Voilà, les laminines sont des glycoprotéines plus abondantes dans la. Donc quand on regarde les laminines نلقاوهم بزاف في la membrane basale مع les collagènes de type 4 هكا نكونوا ريفيزينا شويه نريفيزيو منك. دونك حيعاونونا بزاف في كيفاش نقولوا في l'orientation تانيك تاع لي سيلول et عندهم l'adhésion la prolifération, c'est les mêmes choses. Voilà. Les protéines adhésives كما اللي كنا نهضروا عليهم هادوما تابعين ليها. Donc يكونوا entre يعني la matrice extracellulaire et la cellule هادو زياده الاخرين يديروا même entre les composants ديال la matrice extracellulaire. Et voilà هذه هي. Donc على بالنا بلي matrice extracellulaire كاين la matrice extracellulaire de la membrane basale. Donc voilà. Et on a donc dire même l'adhésion dans la membrane basale. Et donc concernant la séquence arginine, glycine, bon, ماشي لازم ندخل في لي ديتاي. لي بروتيوغليكان اللي شفناهم قبيله قلنا بلي فيهم ما قلناش هذه حاجه جديده لي فورت شارج نيجاتيف على بالنا بلي لي بروتيين فيهم اون شارج نيجاتيف. Et en plus, quand les groupements sulfatés et carboxyles, donc la charge donc il va attirer les ions de l'NA+, ou على بالنا بلي كي نجبدو l'NA+, donc automatiquement نجبدو معاه الماء, d'accord. على بها la matrice extracellulaire نلقاوها riche بزاف d'eau,
داكوغ دونك لي بروتيوغليكان هما اللي يخدموا هاد الحاجه. وكانت كاينه هاد لا فورماسيون كي قلنا في لي تيب اللي كاينين في لا ماتريس اكستراسيلولار كاينه ما خبيتش نهضروها حتى نلحقوا لهنايا. اي فوالا ميم لي ان ا بلس نلقاوهم بزاف كي نروحو نشوفو في لو طابلو ديال يعني كيفاش نقولوا لي زيون كيفاش يكونوا اونتر دون انتراسيلولار اي اكستراسيلولار نلقاوهم في اكستراسيلولار اكثر. دونك ذاتس واي l'acide hyaluronique donc هذايا يخدم جينيرالمون دون لي لاستيسيتي ديال لا بو اون جينيرال. دونك ميم في لي برودوي كوزميتيك نلقاو بلي كاين هاد البرودوي هاد لاسيد دونك il est ubiquitaire donc ubiquitaire كيما قلت لكم قبيله يكون دون كامل لي تيسو non sulfaté non lié aux protéines donc يكون وحده remplissage des espaces. Maintenant la migration des cellules donc il y a la migration des cellules. Les fonctions la matrice extracellulaire شحال les fonctions donc c'est les mêmes ما كان لها نعاودوهم. Et finally on passe à la pathologie de la matrice extracellulaire. On a le double ديال le diapo. Donc la pathologie on va la commencer bismillah. Et maladie de la modification au modelage de la matrice, dégradation. Donc لازم يكون un équilibre entre la synthèse des molécules ou la même des cellules et entre et la dégradation des cellules les cellules des molécules. Donc si اختل واحد فيهم يعطينا une pathologie. D'accord. Donc si la synthèse كانت تكتر من la dégradation ou le catabolisme donc هنا يعطينا les fibroses. Donc voilà هانيك les fibroses. ولا كانت la synthèse ناقصه ولا dégradation زايده يعطينا l'arthrose ولا l'ostéoporose. c'est la dégradation ديال les cellules تاع l'os. المهم هنايا قالنا زعما في لا سانتيز كيكونوا دونك لا سانتيز تكون va déclencher par les facteurs de croissance et le catabolisme يديروها هذوك les enzymes اللي قلنا عليهم matrix métallo protéase. Voilà donc هنايا on va commencer par les pathologies اللي يكونوا génétiquement معناتها تصرا une mutation génétique. كيفاش هكذا على بالنا بلي دونك مازال نتلاقاو بلي on va les passer دي واقع البلانش وين يهضروا شويه ويبلاسيوها هنايا. المهم on va la passer. donc la pathologie des collagènes génétiquement على بالنا بلي الكولاجين c'est des protéines. D'accord, c'est des protéines. Protéines, je connais d'IRHOM l'ADN. Donc l'ADN يعطينا des protéines. Donc quand sera une mutation génétique à l'ADN, راح يعطينا une molécule pathogène. C'est une molécule ما تشبهش الكولاجين تاع الصح. OK, c'est des maladies rares. المهم donc عندنا الكولاجين 1 donc كي ترى mutation الكولاجين 1 عندنا la maladie de Lobstein. مهم دونك هدايا دونك الكولاجين لعبنا بلي نلقاوه في لوس دونك راح يصراو لنا دي بروبليم في لوس اللي هما هادو نشوفوا ليماج هادية l'ostéogenèse imparfaite معناتها هادوك لا فورماسيون ديال هادوك لي سيلول ولا ميم لا ماتريس باسكو في الكولاجين يكونوا في لا ماتريس دونك راح تكون مليحه. دونك هنا لي فراكتور راح يكونوا تم يتغسى الفراكتور باسكو ما كاش هذيك لا سوليديتي باردون تاع الكولاجين. فوالا عندنا كولاجين 2 يعطينا l'arthrose adipeux précoce plus la dysplasie plus la myopie. bon الكولاجين 2 نلقاوه زوج بلايص في لي ليغامون تاع لي articulations. دونك سي ما كانش هذوك لي ليغامون مليح تعطينا une arthrose دونك باسكو علاش يولي هذاك كيفاش نقولوا يولي العظمه مع العظمه يتقاسوا ويعطينا اون انفلاماسيون كرونيك ديال لارتيكولاسيون وهاد العفسه بزاف فريكونت مي ازيب بريكو دونك مي كيفاش نقولوا لارتيكولاسيون لارتروز هذيك فريكونت عند الناس كامل ما تكونش كون ديراج ما تكونش
l'origine تاعها génétique. Voilà, la dysplasie c'est l'organisation c'est l'organisation anormale des cellules. Donc nous avons comme une photo. Et la myopie parce que le collagène donne نلقاوه في la cornée ديال l'œil. عبالنا بلي la cornée c'est هذاك الامتداد ديال la couche الخرانيه كامل ديال l'œil. Voilà, maintenant la myopie. Donc قلت لكم la dysplasie. Donc voilà la dysplasie, voilà. Donc هايليك la partie بلا la dysplasie. Donc راهي normal. La tête راهي لاصقه معناتها l'articulation راهي bien. مي هنايا ماهيش مليحه. دونك هنايا l'articulation تولي ما تخدمش bien. C'est un état pathologique. نعاودو نقولوا الكور تاعنا عندنا la mutation de collagène 3. Le collagène 3 اللي نلقاوه في la peau, les vaisseaux, les cartilages, même les cartilages. Donc هنا عندنا une peau fragile, عندنا rupture des organes et les anévrismes, voilà, vasculaires. Donc c'est les anévrismes, voilà, tu fais toujours الهضره. Donc c'est la dilatation anormale ديال les vaisseaux. Donc عبالنا بلي الكولاجين يعاون هذيك باسكو علاش les vaisseaux يصيرهم une dilatation, une vasoconstriction على حسب ليطا اللي يكونوا فيه. مي هنايا يصرا بطريقه غير عاديه كيما هنايا. دونك كيما هنايا فوالا هذه هي. وتكون عندنا بزاف اللي معروفه بزاف تاع لا اورت. دونك انا اون مالادي منهم. المهم mutation etc. donc هادو شفناهم. Le syndrome de Marfan c'est la mobilisation anormale ديال les articulations. Voilà, c'est des mutations dans le gène de fibrilline et allongement, hyperextensibilité, même à fréquence amorphe, etc. Les vergetures هضرنا عليهم قبيله. Et donc c'est la fibrose. Donc هي الصح تاع ماشي هي الصح mais هي الصح لازم تفهموا شنو تاع la fibrose parce que voilà, introduction على les fibroses. Donc la fibrose est une lésion élémentaire du tissu conjonctif, c'est l'augmentation des constituants fibrillaires, donc les collagènes, l'élastique ou la réticuline. Et la scléose c'est la fibrose, mais هي تكون après la fibrose qui تقدام نسموها هكاك وتولي de façon irréversible معناتها ما نقدروش نرجعوا للبلاصه. دونك اسكو la scléose c'est le synonyme de la fibrose. Donc résistance de retention sur l'architecture des tissus, attente et ses conséquences. Donc هنايا علاش قلت لكم تشوفوا اسمه لي رابيل هما غير باش نفهموا لا باثولوجي تاع الصح. دونك هنا قلنا لا ماتريس اكستراسيلولير هي تعطينا لاركتيكتور ديال لي تيسو داكوغ ومنها ديال لي زورغان. دونك هنايا راح تعطينا دونك حيصرالنا حيتبدل هذيك لاركتيكتور مادام تبدل هذيك لا ماتريس اكستراسيلولير حتتبدل صرا فيها دي شونجمون. Donc les TGF bêta c'est les facteurs de croissance ou là les cytokines. المهم c'est des facteurs de croissance. وهنايا واش يجي في راسكم واش قلنا من قبيله بلي لا سانتيز كي تكون بزاف عرفوا بلي كاين دي فاكتور دو كرواسونس اللي كاينين بزاف. داكوغ دونك هنايا اون فا ايتوديي هدايا باسكو هو لي بلوز ايتوديي. المهم سي الفيبروز معناتها سي لو ديبو اللي يكون اللي يلم كامل هادوك لي فيبريلير اللي يتخدموا. فوالا les dégradations des neurofacteurs. Donc les facteurs اللي هضرنا عليهم. Donc هذا يكون comme un exemple. مثلا كاين d'autres facteurs هضروا عليهم هضرنا عليهم قبيله مكتوبين. المهم هذا هو le plus étudié. Donc l'augmentation ديال هدايا وخدمه تاعو بزاف عندنا des voies de signalisation observation. Voilà هذا واش كنت نهضر. Donc la matrice extracellulaire se compose d'un enchaînement complexe de la polysaccharidique, etc. Structure et adhérente. L'intégrine c'est les protéines, les transmembranaires, l'adhésion entre la membrane, la matrice extracellulaire et les cellules. Tellement les informations de la téléphone. Donc, un des facteurs de croissance, il va favoriser
favoriser l'expression du collagène ou en plus ils aident l'expression les intégrines donc ils aident les intégrines بزاف تزيد هذيك لا كومونيكاسيون حيزيد هذيك لا سيناليزاسيون وراح تزيد لا فورماسيون ديال لي فيبريل فوالا دونك من هاي عطينا ان ديبو اللي عطينا دي فيبروز دوك على السيركونسيون étiologique des fibroses. En général, l'origine des fibroses est l'inflammation chronique prolongée. Donc, les fibroses l'étiologie de une inflammation chronique prolongée ou là, les couches ont l'origine d'inflammation. أول حاجة c'est l'hypoxie chronique, نعرفوها كامل. La fibrose atrophique, c'est problème de donc on a déficit hormonal les fibroses des ovaires donc les ovaires مور la ménopause ما راحش يصير لهم حتى développement كيحبسوا دوك les hormones donc on a la pathologie métabolique et génétique donc un développement d'un fibrose hépatique au cours de hémochromatose donc l'hémochromatose c'est la surcharge chronique تاع le fer. Voilà, maintenant la sénescence, voilà, c'est la dégradation lente, des fonctions cellulaires. هذه نلقاوها بزاف في الفييسمون. Donc واحد كيبدا يكبر راح تصرالو هذه كيقالوك le derme et l'artériosclérose. Et on a le dernier, c'est le fibrose du stroma de cancer. Donc, inchallah, في la chapitre تاع الكانسر نهضروا بزاف على الستروما هذه donc نشفاو عليها. Stroma c'est on peut dire شويه من tissu conjonctif وهي اللي دينا la nutrition ديال هذوك les tumeurs ولا les cancers. D'accord? Voilà. Donc les fibroses اللي عندهم اللي يكون l'origine تاعهم la réaction inflammatoire. Donc عندنا النوع الاول اللي هو الفيبروز cicatricielle. Donc aboutissement du substance inflammatoire déclenchée par une agression tissulaire donc Diana nous l'exemple de l'hépatite chronique donc l'origine théorique virale il y a auto-immune et médicamenteuse donc on a les origines donc on nous donne l'exemple de viral donc le virus il va attaquer un tissu ou là donc le corps tana va essayer y répondre donc un processus inflammatoire donc avec la cicatrice اللي هي حتشكل لنا un tissu fibreux جديد d'accord donc هنايا يصرى la fibrose d'accord donc pour remplacer les tissus nécrosés معناتها pour remplacer les tissus هذوك اللي ماتوا اللي قتلهم الفيروس voilà et bon مادام عندنا tissu fibrose معناتها à force راهي تزيد نزيدو في les tissus fibreux et automatiquement نتشكل لنا la fibrose voilà donc بالعقل donc شوفوا l'accumulation تاع هذوك les tissus fibreux à chaque fois هي اللي راح دير لنا لا فيبروز دونك هذه واش معناتها لانفلاماسيون كرونيك برولونجي تعطينا لي فيبروز في الديبي زعما تكون اون انفلاماسيون هذيك زعما ايغو معناتها تمتم تعرف دونك هذيك ما ديرناش لي فيبروز حيجينا اون سيكاتريس وحده ولا ماشي بزاف دي تيسو فيبر فوالا دونك لو ستروما اي تري دونك هذه سي لي فيبروز دو ستروما سي النوع الثاني من لي فيبروز l'origine de l'inflammation chronique donc le stroma est très fibreux et donc comme déjà les stromas c'est le tissu conjonctif des cancers d'accord voilà responsable de l'aspect et rétracté de certains cancers donc les différents types de fibrose donc on a les types عندنا deux types le type عندنا les fibroses pures معناتها فيهم نوع واحد معناتها fibrose collagène le fibrose réticulinique ولا les fibrose élastique وعندنا النوع الثاني هو complexe يكون hétérogène معناتها فيه شويه من les fibroses collagène عندنا زوج انواع هنايا les cicatrices du corps jaune عندنا تانيك الكليويد c'est une tumeur تاع les fibroblastes donc les fibroblastes ومن بعد يولوا يخدموا لنا les collagènes de façon exagérée d'accord et quand تانيك كيما في les cicatrisations voilà et عندنا هنايا les fibroses réticulines siège dans les tissus dans la charbon conjonctive donc نلقاو les fibres réticulines بزاف la moelle osseuse et les ganglions هنا ماهيش تبان mais bon les ganglions
les ganglions lymphatiques. Donc عندنا في la moelle osseuse تعطينا myofibrilose des syndromes myélinofibrolifération. Et عندنا تاع les ganglions lymphatiques تعطينا les fibroses de certains lymphomes. Donc l'informe c'est نوع من les tumeurs عنده كور تاني سبيسيال ليه. Donc اش فاو عليه هنايا هذيك لابليكاسيون ديال ارجنتيك كيما قلنا باش نلقاو لي فيبر ريتيكولين خدنا لهم هذوك لي تكنيك تاع الارجنتين هنايا sur la biopsie. Donc ندو une biopsie باش نشوفوا زعما ديجا شوفوا entre la différence entre هاد ليماج وليماج اللي وريتها لكم قبيله تاع الريتيكولين من قبيله كان شويه هكا يبان هذاك الكحل. مي هنايا شوفوا بزاف راهو كحل بزاف راهو يبان بزاف معناتها سيرمون رايك لي فيبر ريتيكولين راهم فريمون بزاف. Donc les fibroses élastiques, fibrose pulmonaire, les fibroélastons de endocarde et du derme on a l'élasticité تاع le derme. Donc je vois هذوك les fibroses يكونوا في البلاصه اللي يكون فيها هذاك ديجا يكون كتر. Donc يزيد va s'accumuler كتر وكتر باسكو عنده ديجا les cellules اللي يخدموها كتر. Donc voilà هنايا لقيت les alvéoles et dermiques. Voilà ديجا شوفوا لا المقبله هذوك لي زلاستين كنا نشوفوهم هكذا شويه دوكا مش كاع يبانو تالمو كاين بزاف معناتها تبان كولور وحده. اي لي فيبروز كومبليت اللي قلت لكم عليهم مقبله. دونك لي زاسبي اناتومو باثولوجيك ماكروسكوبيك لا كونسيستانس ديال لورغان كنا نقول بلي نشوف لا كونسيستانس تاع لورغان ديور ولا لا. لو فوليوم دورغان يكون يا اتروفي يا هيبرتروفي. اتروفي معناتها الفوليوم ينقص بزاف. هيبرتروفي معناتها لا تاي تاع يعني لو فوليوم تاع لورغان يزيد بزاف. لاسبي دورغان ميتيلونت معناتها يتشوه كامل ولا يقدر يعاود يولي. بون عندنا لا فيبروز جون معناتها هي تكون تجي في الديبي تكون لاش composé des fibres un peu épais. Donc substance fondamentale abondante riche en fibroblastes كيما كتشوفوا هنايا les je sais pas si هم يبانوا bien mais quand vous voyez ici شغل هادوك لي فيبر راهم رقاق شويه. عندنا هذيك اللي تبان اون بلون شويه سي سبستانس فوندامونتال اللي هادوك النقاطي هادوك بالفيولي باردون سي لي فيبروبلاست. دونك ils sont un peu nombreux par rapport donc نشوفوا la fibrose ancienne. شوفوا كي la différence déjà même هذاك لو بلون راهو نقص معناتها la substance fondamentale راهي نقصت. علاش نقصت باسكو ديجا لي فيبر هادوك يولوا بلوز ايبي دونك يولوا بلوز ايباس ويحكموا البلاصه. لي فيبروبلاست لي فيبروسيت راح ينقصوا. Voilà la différence entre les deux fibroses. Donc les formes anatomo-cliniques. Donc عندنا اول حاجه c'est les fibroses réactionnelles les plus fréquents. Donc راح ندرسوهم selon بزاف حاجات selon la topographie. دونك راح يكونوا ديفوز معناتها يكونوا في كاع لورغان ولا انكابسولونت معناتها راح يكونوا في لا كابسول ديال لورغان ولا لوكاليزي معناتها يكونوا في بلاصه معينه ou bien dans les organes creux rétrécissement de la lumière c'est les cyanoses. Donc عندنا un exemple هنايا pardon pour هاد l'image. Donc في la maladie de Crohn هنايا c'est ça maladie de Crohn c'est comment dirais-je c'est la maladie c'est une maladie d'inflammation chronique ديال l'intestin. Donc ديال l'intestin c'est هذيك لا paroi اللي من الداخل راح تولي plus épaisse وراح تتغلق تولي ما تقدرش تفتح غير par les pinces كيما راهم دايرينها في لا فوتو. Voilà selon donc selon قرينا درنا selon la topographie donc selon le retentissement sur le volume معناتها كيفاش يأثر على le volume ديال l'organe. عندنا atrophique كما قلنا ولا hypertrophique. donc l'atrophique معناتها le tissu fibreux يكون صغير على le tissu اللي كان مقبل d'accord. ou bien l'hypertrophie معناتها le tissu fibreux معناتها tissu جديد يكون كبير بزاف على le tissu le tissu اللي كان. voilà donc عندنا هنايا درنا l'épiderme et le derme superficiel. هنايا c'est le collagène qui vraiment بزاف كبر حتى خرج. donc هذه تجوني hypertrophie راهي خارجه كما كتشوفوا في هذا السيد مسكين.
Donc troisième des choses, selon le retentissement sur la structure de l'organe atteint, les scléroses systématisées ou la mutilante. معناتها systématisée معناتها l'architecture tissulaire ماشي حتتبدل، ما نلقى حيصرى هذاك l'épaississement fibre ديال l'organe. Par contre mutilante معناتها راح يصرى هذاك le détruit ou راح تتبدل l'architecture ديال هذاك l'organe. Voilà. دونك كيما هادو راهم مبينين. دونك هنايا هادي في الكوازون دو هادي سيستيماتيك سي في لي زالفيول كيما كتشوفوا هنايا هم لي زالفيول نورمال. دونك فوالا لي زالفيول نورمال اي فوالا لي زالفيول اللي فيهم لا فيبروز. دونك هنايا ماهمش بيان ديفورمي ماغري هذا كاين ليبيسيسمون هذاك ديال لي فيبر. باغ كونطخ هنايا ما كاش دونك هنايا راهي نتبدل كامل لاركتيكتور. Voilà, selon le rétrécissement sur la forme, la forme de l'organe تتبدل. Et عندنا la sclérose tumorale correspond à l'astroma du tumeur maligne. Donc عندنا donc l'astroma هي اللي راح تصرى فيها هذه راح تصرى فيها. Donc l'astroma ديال les tumeurs malignes هنا عطاونا quelques exemples. L'étiologie, donc les scléroses cicatricielles post-inflammatoires. Donc secondaire à des nécroses de tissu كما قلنا من قبيله c'est le même idée اللي يهضروا عليها la cicatrice de brûlure ولا l'infarctus. عندنا dystrophie او fonctionnelle. dystrophie معناتها راح يصرا فيها des modifications في la taille. Donc voilà. Se traduit, se caractérise amplitude, entraîne des structures, etc. Donc l'origine vasculaire, humorale, métabolique. هذا مكان دونك هادو ما يتحفظوا. هذا مكان كاين بزاف حاجات مصباحنا نقولوا فيهم دونك مكانها نعاودوه. Quatrième, éthiopathique essentiel. Les éthiopathiques essentiels spontanément sans cause inflammatoire, sans altération. هنايا يكونوا après une thérapie ولا اللي حيصراو هادوما. المالادي دو كولاجين et voilà كيما كنا نقولوا من قبل l'évolution des fibroses. Donc يقدر يصير لهم une disparition la stabilisation par une thérapie. Donc عندنا تانيك une aliénisation, une calcification. Donc l'aliénisation c'est l'apparition de tissus nécrosés. عندنا l'insuffisance fonctionnelle, l'insuffisance fonctionnelle, les sténoses. Donc كيما قلنا قبيله le traitement traiter la cause باش نعطولهم les thérapies antifibrosantes. Pardon. Et تانيك Pardon. Donc on va essayer d'empêcher le développement de la fibrose. Donc هادو les points essentiels à retenir. Bon, صبروا معنا بقاوش بقاو 20 ديابو مي ان شاء الله نكملوهم خرج ظريف. لا دوكا نهضروا على لي لامبازال. كنا قبيله نهضروا في لا ماتريس ماتريس انترستيسيال. دوكا في لا ماتريس تاع لي لامبازال. دونك لي لامبازال قلنا سيبار لو تيسو ايبيثيليال اكسيتيرا. دونك هادو ما نهضروش عليهم. هنايا لي كوش ديال لا ممبرا دو لا لامبازال. شفاو على حاجه وحده. عندنا لا لامينا لوسيدا دونك فيها لي ميكو بوليساكاريد بزاف. عندها ميم لي لامينين. دونك لي لامينين ومن بعد عندنا لي لامينا دونسا اللي فيها لي غليكوبروتيين اي الكولاجين. اي عندنا لي لامينا ريتيكولا اللي في سي زون فيبروز. دونك هنايا سي لي باثولوجي. هنايا شفاو فريمون على الاولى دوزيام اي 6 non quatrième voilà quatrième. Donc هادوك الاخرين ما يهموناش. دونك الاولى الكولاجين تاع الفا 3 5 bon 4 en roman romain chef romain. Donc عندنا هنايا syndrome حيعطينا une insuffisance rénale et même في le deuxième insuffisance rénale مع un syndrome de Alport. et في les lamina gamma 2 راح يعطينا une hyperdermolyse bulleuse. Donc هنايا راح نقراو عليها. Et voilà, donc c'est des maladies héréditaires. Donc la membrane تقدر تعطينا une voilà. Donc أول حاجة
اللي هضرنا عليها دوكا اللي حيصرا اون ميوتاسيون في لا سيكونس ديال لامين غاما باش ما ننساش فوالا. دونك عندنا اون مالادي جينيتيك غار يزيد بها يعني في لا نيسونس لا بو اي تري فراجيل دونك يكون عندنا دي بول هكذا يكون دولوروز وهذوك لي بول جينيرالمون يديكولاو على لا بو سي ترو دولورو ربي يعافينا كامل ان شاء الله. دونك عندنا هذه المالادي وحده اخرى تانيك هذه تجي العكس تاع الاخرى هذه تجي ابري 60 ans et bon elle est caractérisée par des bulles تانيك sous épidermiques ومن بعد volumineux et contient d'air هادوما يكونوا فيهم l'air فوالا. عندنا هذا تانيك سي l'infection cutanée هنا يكونوا des petits bulles تانيك des petits bulles ويكون عندنا associé une maladie colique c'est l'intolérance au gluten au niveau de colon معناتها الكولون il peut pas digérer la fesse les formes le gluten qui mal la farine les pâtes etc. المهم ما يهموناش دونك فوالا. La membrane basale une irritation tumorale donc هنايا دونك في tumeur كي تكون في لا بارتي الفوقانيه معناتها في ليبيثيليوم دونك كي تكون في ليبيثيليوم هنايا راح يجوا دي فاكتور دو لي فاكتور TGF1 et E et bon et même les enzymes de la dégradation vont dégrader vont dégrader la membrane basale et الاخرين تانيك يطبعوا هذوك لي سيلول كانسيروز باش يزيدوا يخدموا لنا اكثر هذوما لي enzymes et voilà provoquant la rupture donc حتى la rupture ديال هذه la membrane et les cellules cancéreuses يدخلوا لداخل. La dégradation de la matrice les protéases donc protéases donc هادوما سي دونك حنا نهضروا على لا ديغراداسيون دونك هادوما حيديروا في لو رونوفلومون نورمال دو لا ماتريس باسكو على بالنا بلي ماتريس صرا لها ديغراداسيون اي اون سانتاز répartition des plaies des molécules transmembranaires clivage des facteurs de croissance associés des protéines clivage tanique des facteurs de croissance qui est sécrété sous forme de propeptides donc هنا يولوا activés. Et on a la migration de leucocytes au site de l'inflammation, la composition de la matrice extracellulaire, etc. Les métastases, c'est les petits tumeurs, et la destruction du cartilage dans les maladies inflammatoires. Même le cartilage est dégradé, qui est une maladie inflammatoire et angiogénèse relâche de donc il peut يكون un rôle pas physiologique et pathologique donc في physiologique راح يعمل على la dégradation mais en même temps راح يعمل على la synthèse de façon indirecte. Par contre في pathologique راح يعمل غير على la dégradation كيما كاين هنا. donc les métastases sécrétion donc les cellules tumorales كيما يكونوا بزاف هما حيشكلوا لنا لي بروتياز بزاف كيما هنايا كيما هنا دونك يشكلوا هذوك لي بروتين هما اللي داروا لهم هذيك لا ديغراداسيون ديال لا ماتريس ديال لا ممبران باردون بازال وقدروا يزيدوا يتوسعوا اكثر واكثر. ديغراداسيون دو لا ماتريس اكستراسيلولار dégradation de la basale des faisceaux donc يروحوا حتى les vaisseaux. Imaginez dégradation de la matrice extracellulaire du tumeur primitive donc parce que même le tumeur بعد وحده يخدم une matrice تاعو كيما كنا نقولوا في لا ستروما. Libération des facteurs de croissance stimulant l'angiogenèse. L'angiogenèse c'est la formation des les faisceaux. Bon, il y a le néose fibronoïde amylose. Donc, ne comprend pas substance de ou à une lésion, mais c'est un concept morphologique. Donc, il y a les anosines qui m'accordent l'analysation, c'est l'apparition de tissus nécrosés. Qui tu vois, il y a un diabétique, des parois de vaisseaux, les capillaires, etc., etc. Donc, c'est ça pathologique. Les fibrinoïdes
نهضروا على la fibrinoïde. Donc la fibrinoïde c'est résulte de l'extravasation de protéines dans les parois vasculaires ou et dans la matrice extracellulaire. On a deux types. On a les complexes immunes ou là les complexes immunes. Les complexes immunes c'est complexe antigène anticorps. Donc sans complexe. Donc on a ce qui fait l'hypertension artérielle maligne. Donc on a les protéines et les parois vasculaires. Donc il y a un stockage كبير ديال les fibrines ou donc les fibrines et les plaques. Donc هيعطينا هنايا une nécrose ديال une nécrose fibrinoïde dans les artérioles rétinines تاع العينين cérébrales et les capillaires glomérulaires des reins. Donc c'est un état d'urgence. Donc voilà, comme vous voyez ici, donc la partie اللي هي من برا كامل c'est la nécrose هذه كامل تاع هاد واسمو وهذيك الحبسه اللي حطلع لنا في la tension artérielle, la pression artérielle. Voilà, la tension, la pression كيف المهم من بعد عندنا les fibrinoïdes avec complexe immune. Donc هنايا كما شفنا les dermatomyosites sclérodermique. Donc c'est la même chose برك هنايا حيكونوا هذوك les comment dirais-je les nécroses. Voilà, les fibrinoïdes nécroses et qu'on nous entoure. Donc هنايا هنايا donc هنايا pardon هنايا دونك هنايا تكون في لابارتي وين تكون لا فيبروز من الفوق هو لا فيبرينويد تكون شغل اون نيكروز اونتوري هذيك لا فيبروز. فوالا هذه في لي نودول روماتويد اكسيتيرا. فوالا en بعد عندنا لو ديبو d'acide urique. Normalement c'est le dernier titre. Finally dépôt d'acide urique. L'intérêt de la goutte c'est l'accumulation des cristaux d'urate et de sodium. بعد عندنا une hyper معناتها حيكون هذوما الاسيد اوريك راح يكون بزاف طالع في الدم. اي فوالا حيطولنا الاسباب يعني في الاسباب تاعو سي l'obésité, l'alimentation, la médication. Donc من هنايا راح يروح il va s'accumuler. Donc نلقاوه بزاف في les parties articulaires distales. Donc je vais vous montrer هنايا. Donc quand vous voyez ici, donc هذه في l'articulation هنايا il y a un dépôt ديال l'acide urique. Voilà. اي هادوما لي كريستو داسيد urique من البرا. دونك هنايا دي رياكسيون قلناهم لي سبستانس داسبي بو كولوري. معناتها هادي لي ماهيش كولوري هي لي سي لاسيد هذاك. اي عندنا autouré de réaction macrophagtique. Donc autour d'elle نلقاو une réaction macrophage. معناتها لي ماكروفاج راهم نومبر هنايا autour. لحقنا لا كونكلوزيون اي فوالا. جيسبر كو فهمتوا شويه واش كنت معوله نلحق لكم. اي ميرسي بوكو اللي لحق لافان تاع هاد لا فيديو. فريمون شابو. اي هاد الكور كيما شفتوا ماشي طويل كيما ويبان مي سي لي انفورماسيون اللي راهم فريمون يتعاودوا ان شاء الله نتلاقاو في فيديو الجايه. اي بون كوراج لي زامي.